തിരുനാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ഈ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന നിമിഷം കർത്താവിൻ്റെ பிள்ளைகளுக்கும் ஊழியருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ദേശത്ത് കടന്നു വരുവാൻ എതിർപാർക്കാത്ത വിധമാകതാണ് இந்த ദേശത്തിലെ ഞാൻ കടന്നു വന്നേ. പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ആഴമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അത് ദേവനുடைய திட்டமாக இருக்கிறது என்று ஆழமாய் நான் இப்பொழுது விசுவாசிக்கிறேன். എൻ്റെ മോൾ ഏഞ്ചലിന്റെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കിയത്. என்னுடைய மகள் ஏஞ்சலுடைய வேலை விஷயமாக இங்க ஜிம்மரில் அவர் வந்திருக்கிறார்கள். அதற்காக தான் நான் இங்கே கடந்து வந்தேன். ഇവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ചില തിരക്കുകളുടെ നടുവിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. இங்கே உபவாச ஜெபம் நடக்கிறது என்று தெரியும். இருந்தாலும் அவர்களுக்குள்ள வேலைகள் அதிகமாக இருந்ததனால என்னால் பங்கெடுக்க முடியவில்லை. എവിടെ കടന്നു പോയാലും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്നും കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നാം എங்கே நாங்கள் சென்றாலும் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை கொடுக்கும்படியாக அங்க இருக்கிற ஊழியர்களில் ஒரு பங்காளிகளாய் மாறுவதற்கு நான் எப்போதும் விருப்பமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളൊന്നും മിസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களிலே நான் மிஸ் ஆக்குவது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம். എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്തത്. என்னுடைய நிலைமை அப்படி இருந்ததனால தான் உபவாச ஜெபத்திலே நான் கடந்து வர முடியவில்லை. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവസഭയ്ക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. இந்த காலங்களில் உபவாசமும் ஜெபமும் தேவனுடைய சபைக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்றாய் இருக்கிறது. പല സഭകളിൽ നിന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ അന്യമായി തീരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിക്കുന്നത് സഭയുടെ ആത്മീയ വർധനവിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരും. இங்கு பார்க்கும்போது பல சபைகளில் உபவாச ஜெபம் இல்லாமல் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த இடத்துல உபவாச ஜெபம் நடக்கிறதை காட்டுகிறது என்றால் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெருக்கத்தை கொண்டு வருகிற அனுபவத்தை கொடுக்கிற ஒரு കൂട്ടமாக അത് இருக்கிறது. ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ട്രയിലുള്ള സഭ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സഭയാണ്. കൊല്ലത്തിൽ இருக்கிற കുണ്ട്ര എന്ന இடத்துல இருக்கிற സഭയിல அதிகமாக ഉപവാസത്തിനും ജപത്തിനും മുഖ്യത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഭയായി இருக்கிறது. ഞങ്ങൾ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഒന്ന് ബലപ്പെടും. ആമേൻ. അതായത് മുതൽ വാരത്തിലെ ഞങ്ങൾ ഉപവാസ ജപത്തെ നടത്തി ഞങ്ങൾ ആവിക്കുரிய வாழ்க்கையில ബലപ്പെടുவோம். ഇതുപോലെ കർത്താവിന്റെ മേശയും അന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതേപോലെ കർത്തരുடைய തിരുവിരുന്ന് ആരാധനയിലെ അന്ന് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പങ്കാളിത്തത്തിലായി കടന്നു പോകും. അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ആവിക്കുரிய വിഷയങ്ങൾക്ക് അത് മികവും தேவையான ஒன்றாய் இருக்கிறது. എവിടെയെല്ലാം ദൈവസഭ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങെല്ലാം സഭയിൽ ഉപവാസിച്ച് ജപിച്ചിരിക്കുന്നതോ അങ്ങെല്ലാം ദേവനുடைய സത്യം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ആരെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തനിപ്പെട്ട வாழ்க்கையிலே ഉപവാസിച്ച് ജപിക്കുന്നവരുടെ வாழ்க்கையிலே തനിപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ പല വിടുതലുകളെ പരലോകം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Praise the Lord. Hallelujah. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ആളുകളുടെ മുൻപിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അന്ന് അവർ ഉപവസിക്കും. ആമേൻ. அப்படி இயேசுவின் சீஷர்களை பார்த்து அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் சொன்னார்கள் உம்முடைய சீஷர்கள் உபவாசம் எடுக்கிறதில்லையே ஏன் என்ற காரணத்துக்கு இயேசு பதில் சொன்னார் காலம் வருகிறது அப்பொழுது என்னுடைய ஜனங்கள் உபவாசம் எடுப்பார்கள். ദൈവസഭയ്ക്ക് ശക്തമായ നിലയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും അത്യന്താപേക്ഷിതം തന്നെയാണ്. ഒരു சபை நிலைநிற்க வேண்டும் என்றால் அந்த சபைக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்று என்றால் உபவாசமும் ஜெபமும். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭ വളരും. ജപിക്കുന്ന സഭ വളരും. ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭ വളരെ അധികം വളരും. ആമേൻ. ഉപവസിച്ച് ജപിക്കുന്ന സഭ മികവും അധികമായി വളരും. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം കാണിക്കും. വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ കർത്തർ സഭയിലെ കാട്ടുവാർ. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ അറിയിക്കും. ദേവനുடைய நோக்கத்தையும் தேவனுடைய இஷ்டத்தையும் தேவன் தம்முடைய ஜனத்துக்கு தேவன் தெரியப்படுத்துவார். Praise the Lord. Hallelujah. സഭ അങ്ങനെ വളരുവാനിടയായി. സഭை அப்படி வளருவதற்காக தேவனுக்குள்ள ஒப்பு கொடுங்கள். എന്നാൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഉപവാസ ജപത്തിൽ என்ன நடக்கிறது? അതിന് സഭയ്ക്ക് വരൾച്ച ഉണ്ടാകും. அந்த ஆமென். உபவாசம் இல்லாத சபையில பல வறண்ட அனுபவங்கள் கடந்து வரும். Praise the Lord. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അത് മുഖ്യത്വം കൊടുത്ത് നാം എല്ലാം പുரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
வேண்டும். ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമായിരിക്കും. ആമേൻ. ചില വസനങ്ങളെ உங்களுக்கு நான் சொல்லிவிடவில்லை என்றால் அது மோசமாயிருக்கும். എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ എൻ്റെ ഡാറ്റ വന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാം. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാം. என்னோட தனிப்பட்ட விஷயத்தை உங்களுக்கு முதலாவதாக சொல்லி வசனத்துக்குள்ளாய் போக விருப்பப்படுகிறேன். എൻ്റെ പേര് നോബൽ ജോസഫ് എന്നാണ്. என்னுடைய பெயர் நோபல் ஜோசப் என்று. ഇന്ന് ഏകദേശം 30-ലധികം വർഷമായി കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു. 30 വർഷத்துக்கு மேலாக தேவனுடைய ஊழியத்தில் இருக்கிறேன். ഞാൻ കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗോസ്പൽ ഫോർ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നു. ആമേൻ. പല നാட்களில நான் ഗോസ്പൽ ഫോർ ഏഷ്യ എன்ற സുവിശേഷ ആമേൻ அந்த வேளையிலே மிகவும் அதிகமாக நான் வேலை செய்தேன். അതിന്റെ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു ആത്മീയ യാത്ര. ആമേൻ. അതിൽ ஒன்று ആയിരുന്നത് ആമേൻ ആത്മീയ യാത്ര എന്ന് சொல்வது. ദീർഘവർഷം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓവർസിയർ ആയിട്ട് ചില വർഷങ്ങൾ എനിക്കായിരിക്കാനിടയായി. அந்த ஆத்மீய யாத்திரையில பிலீவர்ஸ் சர்ச்சினுடைய ஓவர்சியராக ஒரு பதவியேற்று கொஞ்ச நாட்கள் இருந்தேன். 2010 ആയപ്പോൾ ഞാൻ അത് റിസൈഗ്നേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം 2011 ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒറീസ ആദ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനിസ്ട്രി ആരംഭിക്കുവാനിടയായി. 2010 വന്ന பொழுது ആമേൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒറീസ, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന മാநிலത്തിലെ ദേവന്റെ ഊഴിയത്തെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോണേൻ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കർണാടകയിൽ കൂടെ, കർണാടകയുടെ റൂറൽ ഏരിയ ആയിരിക്കുന്ന കൊടക് മേഖലയിൽ കൂടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. കർണാടക പ്രദേശത്തിലെ കൊടക് എன்கிற ആമേൻ മികവും ആമേൻ ആഴമായി കിടക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ദേവന്റെ ഊഴിയത്തെ തൊടുവதற்கு ദൈവം കൃപ കൊടുത്തു. 2018 ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചായിട്ട് തന്നെ വിജയവാഡയ്ക്കടുത്ത് നന്ദിഗാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സഭാ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ 2018 ആമേൻ ഇത് ഒരു സ്ഥാപനமாக വിജയവാഡ എന്ന മധ്യത്തിൽ வைத்து അത് തുടങ്ങുന്നതിന് കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ എളിയ ഒരു സംരംഭമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴ് ഏകദേശം ഒരു 100-ലധികം യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരവരുടേതായിരിക്കുന്ന മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ അവരെ അയക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. சின்ன ஒரு கூட்டமாக தொடங்கினாலும் இப்போ 100க்கு மேலாக வாலிப சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அவன் சிறந்த வகையில அவன் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவர்கள் ஊழியத்திலே அவர்களை முன் தூக்கி வைத்திருக்கிறோம். ഇന്ന് 65-ലധികം സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, ഒറീസ, ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ബോർഡറുകൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് നടന്നു വരികയാണ്. 65 മേലാன സഭകൾ ആമേൻ ഒറീസ ആമേൻ ആമേൻ ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ബോർഡറിലും ആന്ധ്രാവിലും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം തന്ന ഒരു ആത്മീയ ദർശനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ഉടലെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. ദൈവം കൊടുത്ത ആവിക്കുரிய ദർശനത്തിനുடைய അടിപ്പടയിലാണ് ഈ ഊഴിയം തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. இந்த வகையில பரிசுத்த ஆவியானவர் தெளிவாக எங்களை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார். ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നന്ദിഗാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ ആമേൻ ചർച്ച് തലമേത്വത്തിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെയും ചർച്ചിന്റെയും പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. அந்த இடத்துல என்னோட ஆபீஸ்னுடைய சர்ச்சுடைய வழிகள் ஆமேன் காலங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ സഭയായി അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി സഭാ ഹാളിന്റെ ഓഫീസിന്റെ പണിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. സഭയായി இருக்கிற നിങ്ങൾ എല്ലാവരും அந்த காரியங்களுக்காக வேலைக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 45-ലധികം മിഷൻ സ്റ്റേഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത് மட்டுமில்லாமல் 45 മിഷൻ സ്റ്റേഷനുകൾ തനിപ്പെട്ട മുറയിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തി. അതിൽ 20 പേര് ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ യു മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 20 മേലാക ദേവന്റെ ഊഴിയர்கள் ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ യു എന്ന മിനിസ്ട്രിയിൽ അവർ சேர்ந்து ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ഒറീസയിലും അതുപോലെ തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുമാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്. ഒറീസയിലും തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിലെ இந்த ஊழியങ്ങൾ മിഷനറി ഊഴിയങ്ങൾ മിഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ അടുത്ത 100 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്ന് വരെ സുവിശേഷം എത്താത്തതായ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ. ദേവൻ അനുവദിച്ചാൽ இந்த வருஷம் 100 ആമേൻ മിഷൻ വർക്കുകളെ ചെയ്യുവதற்கு ദേവൻ കൃപ കൊടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിக்கிறோம். ആമേൻ. അതற்காக നിങ്ങൾ ജപിക്കുക. കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ദേവനുடைய இரண்டாம் வருகைக்கு വേണ്ടി മിகவும் വിരുപ്പപ്പെട്ട് அதற்கு വേണ്ടി ആശയുള്ളവരായി നാം இருக்கிறோம். യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചോ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചോ അറിയാത്ത 5 ലക്ഷത്തിലധികം ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ശേഷിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാനസികമായ ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. യേശുക്രിസ്തുവെ അറിയാത്ത 5 ലക്ഷത്തോളം ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ இருக்கிறது என்பது വാർത്തയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെ ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് இருக்கிறது என்பதை നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുരിഞ്ഞുകൊള്ള வேண்டும். പല ഭാഷകളിലും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി പോലും
ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. இனி ஒரு முக்கியமான ஒரு அனுபவம், பல பாஷைகளில் இந்த வேத புஸ்தகத்தினுடைய அந்த மொழிபெயர்ப்பும் இல்லாமல் இருப்பது என்பதை மிகவும் நாங்கள் வேதனையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിനിസ്ട്രി പരമാവധി ചില ഭാഷകളിലേക്കൊക്കെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. அதாவது இந்த வேத புஸ்தகம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு சில மொழிகளில் அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது. ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ ഒറീസയിൽ കടന്നിരുന്ന സമയത്ത് സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു കർത്തൃദാസൻ തന്റെ ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഒറീസയുടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് അവരുടെ പുതിയ നിയമം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാനിടയായിട്ട്. அதாவது ஒரிசாவினுடைய மிகவும் ஆழமான மலை பிரதேசத்துல அந்த பாஷையை படித்து சைமன் என்கிற ஒரு குடும்பம் புதிய ஏற்பாட்டை மொழிபெயர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്, മലയാളിയാണ്. ആ സഹോദരൻ തന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ 5ാം ക്ലാസ് വരെ അവർ സ്വന്തമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. அந்த பிள்ளைகள் அந்த ஒரிசா பிரதேசத்தில் கடந்து சென்று 5வது வரையிலும் தாங்கள் சொந்தமாக அந்த பிள்ளைகளை படிப்பு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണമില്ല, പാർപ്പിടമില്ല, സൗകര്യങ്ങളില്ല. കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് നടന്നു വേണം അവര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട്. அவர்களுக்கு சரிதான அந்த உணவு கிடையாது, வாகனம் கிடையாது, மிக தூரம் பயணம் செய்துதான் அவர்கள் அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വേല ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும், எவ்வளவு கடினமாக அந்த ஊழியத்தை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന ഏതാണ്ട് 20ലധികം കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ വനപാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കടന്നു ചെന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് 3 ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയി. 4 ഗ്രാമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ല. அந்த இடத்துல கடந்து போகும்போது வனப்பகுதியில மிக தூரம் யாத்திரை செய்து நடந்து ஒரு கிராமத்தில் சென்றோம். அங்க ஊழியம் செய்துவிட்டு அதற்கு பிறகு 2 கிராமத்துக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து போனதை என்னால் மறக்க முடியவில்லை. ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ തെലങ്കാനയുടെയും അതുപോലെ ഒറീസയുടെയും ഒക്കെ ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെയും ഒക്കെ ബോർഡർ ആയിട്ടുള്ള കൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒറീസ എன்கிற அந்த எல்லை பகுதியில் கண்டா என்கிற ஒரு இடம் இருக்கிறது. കൊണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറീസയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വാതിലാണ്. അതായത് കൊണ്ട என்கிற இடத்துடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரிசாவில் இருந்து ஆந்திராவுக்கு போகிற ஒரு இணை வழியாக இருக்கிறது, இணைக்கின்ற ஒரு வழியாக இருக்கிறது. തികച്ചും അപരിഷ്കൃതരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൊണ്ടയിൽ നിന്ന് 28 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കൊണ്ട എன்கிற இடத்துல 28 കിലോമീറ്റർ ദൂരം போனால் மட்டும்தான் தங்குவதற்கான வசதி இருக்கிறது. നേരത്തെ വസ്ത്രം പോലും അവർ ധരിച്ചിട്ടില്ല. சரியான உடை போலும் அவர்கள் போட்டிருக்கிறது கிடையாது. ഇന്നും ഒരു സ്കൂളിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ളതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല. കാരണം ആരും നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല. ஏனென்றால் படிப்பை குறித்தோ ஸ்கூலை குறித்தோ எந்த ஒரு விஷயமும் அந்த ஜனங்களுக்கு யோசிக்கிறது போல நேரம் கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஜனங்கள் அதை பார்த்ததும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் അവർ തള്ളപ്പെട്ടിരിக்கிறார்கள். ഇതുപോലുള്ളതായ ഒട്ടനവധി ഗ്രാമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ട്. ഇതേപോൽ യേശുവെ അറിയാத പല ഗ്രാമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ இருக்கிறது. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ മുഖ്യமாக உங்களுடைய தேசமாக இருக்கிற இந்தியாவுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. மிகவும் பிற்படுத்தி இருக்கிற ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ நினைத்து நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും നേടിയെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ജപമില്ലാமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട്, വേലക്കാരോ വളരെ തുച്ഛമാണ്, കുറവാണ്. இயேசு தெளிவாக சொன்னார், அறுவடை மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது, ஆனால் வேலையாட்களோ சிறிதாக குறைவாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார். கொய்த்திനു വേണ്ടി വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും அதற்காக இந்த அறுவடையை செய்வதற்கு ஆளுகளை கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നാളുകളിൽ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരായി മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ വരും കാലങ്ങളിലെ தேவனை குறித்து, ஊழியத்தை குறித்து, சுவிசேஷத்தை குறித்து வெளிப்பாடுள்ளவர்களாய் நாம் മാറട്ടെ. പ്രിയമാനവர்களே, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന സകല ജാതികളിലും സകല ഭാഷകളിലും വംശങ്ങളിലും ഉള്ളവരെ നമുക്ക് അവിടെ ഉയരത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആമേൻ. വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ വാസിക്കുമ്പോൾ സകല ജാതികളും സകല ഭാഷക്കാരും പരലോകത്തിൽ ഇരുപ്പதை ആമേൻ അங்க വെളിപ്പാടുകളായി பார்க்கிறோம். അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്ര വലുതാണ്, രക്ഷയുടെ വ്യാപ്തി എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുവിശേഷത്തിന്റെ വല്ലமை எவ்வளவு பெரியது என்று ஆமென் அதுக்குள்ளாக வியாபரிக்கிற கர்த்தருடைய கரம் பெரியது என்பதையும் நீங்கள் இந்த காலங்களை உணர்ந்திருக்க வேண்டும். യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കും. യേശു ഇவ்வாறாக வார்த்தை சொன்னார், நான் என் கல்லின் மேல் சபையை கட்டுவேன். ஆமென். பாதாளத்தினுடைய ஒரு அனுபவம்
പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനം അത് ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറുവാനിടയായി. പാതാളത്തിനുடைய പല തന്ത്രങ്ങൾ ആമീൻ സഭയോട് പോരാടും പൊழுது പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് കൂടെ இருக்கும் பொழுது അത് നമ്മളെ ജയിക്കാതെ നാം ജയിച്ചവരാണ് മുൻപാകെ പോകുന്നവരായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ദൈവസഭ ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദേവീയ സഭ ഇല്ലാமல் പോകും എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചാர்கள். അത്രത്തോളം പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവസഭ കടന്നുപോയത്. അவ்வளவு பெரிய மிகவும் கடினமான അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ദേവീയ സഭകൾ കടന്നുപോയത്. 3 നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പീഡനത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു. முதல் 3 ஆமென் നൂറ്റാണ്ടുകൾ மிகவும் കഠിനமான വേദന അനുഭവിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളായിരുന്നത്. Praise the Lord. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവസഭ സ്തോത്രം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ஆனால் எவ்வளவு அதிகமாக கடினத்துக்குள்ளாக சபை கடந்து போனதோ அவ்வளவு அதிகமாக சபைகள் பெருகிக்கொண்டே இருந்தது. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഒരു സത്യം വിളിച്ചു പറയാം. இன்று நான் உங்களுக்கு ഒരു സത്യത്തെ சொல்கிறேன் പ്രിയമാனவர்களே. ഇന്ത്യയിലും സഭയ്ക്ക് എത്രത്തോളം പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ஆமென் இந்தியாவிலே சபைக்கு எதிராக எவ்வளவு அதிகமாக நெருக்கடிகள் கடந்து வருகிறதோ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സഭ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ஆமென் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அந்த வகையிலே சபை ஆமென் இந்தியாவிலே வளரப் போகிறது. യേശുവാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന്. இயேசு தான் சொன்னார் என்னுடைய சபையை நான் கட்டுவேன். ഈ സഭയെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പണിയും. என்னுடைய சபையை இந்தியா தேசத்திலே நான் பணியுவேன். Praise the Lord. ഈ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. இந்த போண்டிச்சேரி பட்டணத்திலே என்னுடைய சபையை கட்டுவேன். സഭയുടെ പണിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുവാൻ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. சபையினுடைய வளர்ச்சிக்கு எதிராக நிற்பதற்கு பாதாள கோபுரங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. Praise the Lord. Hallelujah. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തടസ്സമിട്ടതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, ஆமென் ஒன்றாம் நூற்றாண்டிலே தடை செய்த பல நபர்கள், വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പൗരോഹിത്യ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. அதாவது மிகவும் எதிர்த்தவர்கள் தான் யூதா கோத்திரத்தினுடைய ஆசாரிய கோத்திரத்தில் இருக்கிறவர்கள் மிகவும் அதிகமாக எதிர்த்து நின்றார்கள். Praise the Lord. അവർക്ക് പറയാൻ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഭൂലോകത്തെ ഇളക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ஆமென் அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு சாட்சி இருந்தது என்னவென்றால் இந்த பூலோகத்தை கலக்குகிறவர்கள் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறார்கள். ഇവരിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവശക്തിയോട് എതിർക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ஆமென் கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியான சீஷர்களுக்காக வெளிப்பட்ட போது அந்த வல்லமைக்குள்ளாக எதிர்த்து நிற்பதற்கு யாராலும் முடியவில்லை. ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ദൈവസഭ വളർന്നാൽ ഇതിനോട് എതിർക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. பரிசுத்த ஆவியான வல்லமையிலே சபை வளர்ந்தால் உங்களை எதிர்ப்பதற்கு எந்த ஒரு பெரிய ஒரு சக்திக்கும் அனுவாதம் இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഓർഡിനറി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ദൈവം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, നിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആക്കുവാൻ എനിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. நீங்கள் சாதாரண ஒரு நபராக இருக்கலாம், ஆனால் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்கிறார் நீங்கள் அசாதாரணமான தேவனுடைய வல்லமையுள்ள நபர்களாய் மாறப் போகிறீர்கள். സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്, ഇവർ സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ஆமென் அப்போஸ்தலராக இருக்கிறவர்களோடும் பேதுருவோடும் கூட இருந்த சீஷர்கள் சொன்னார்கள் இவர்கள் சாதாரணமான ஆளுகளாக இருந்தார்கள். അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച പത്രോസിനെ സ്വന്തം ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஆனால் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றபோது பேதுருவை அவர்களால் மீண்டுமாக பழைய பேதுருவாக அவர்களால் பார்க்க முடியவில்லை. അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരുടെ ജോലി, ஆமென் அவர்கள் நினைத்தார்கள் பேதுருடைய பழைய അവരുടെ ജനന പശ്ചാത്തലം, அவருடைய பிறந்த அனுபவம், അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മ, அவருடைய வாழ்க்கையில படிப்பில்லாமல் இருந்தது. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിസബിലിറ്റീസുമാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത്. ஆமென் உலகத்தரமான ஜனங்கள் பேதுருவை குறித்த குறைகளை மட்டும் தான் பார்த்தார்கள். എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ്, இருந்தாலும் அந்த ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്? இந்த வல்லமை இந்த பேதுருக்கு எங்கே இருந்து கிடைத்தது? അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ്? பேதுரு செய்கிற அற்புதங்கள் எங்கே இருந்து வந்தது? ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, தேவனுடைய வசனம் தெளிவாய் சொல்கிறது. സൈന്യത്താലല്ല, ஆமென் ஆமென் ஆவியினால் அல்ல, ശക്തിയാലല്ല, ஆமென் பராக்கிரமம் ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രേ. ஆமென் தேவனுடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മിൽ പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ, பரிசுத்த ஆவியான வல்லமை நம்முடைய மண் கூடாரங்களிலே அது கிரியை செய்யும் பொழுது, ദൈവം വൻകാര്യങ്ങൾ നമ്മിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, தேவன் பெரிய காரியங்களை நம் முகாந்திரம் தேவன் செய்யும் பொழுது അനേകർ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനിടയായി. பலரும் இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசத்தை கடந்து வருவார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ശമരിയിൽ ഫിലിപ്പോസ് കടന്നുപോയി. ஆமென் சமரிய பட்டணத்திலே பிலிப்புவை தேவன் அனுப்பினார். Praise the Lord. ഫിലിപ്പോസിനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. பிலிப்புவை மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவன் பிலிப்பு பிரசங்கத்தை தொடங்கின பொழுது, അവൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ചില അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. அங்கே சில அற்புதங்கள் நடக்க ஆரம்பித்தது. രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി. வியாதியுள்ளவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள். ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. சாத்தான் பிடித்தவர்கள் அவனை விட்டு ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட்டது. കാരണം അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ஏனென்றால் அவருக்குள்ள உண்டான தேவனுடைய வல்லமை இருந்தது. അവനിൽ വ്യാപരിച്ചത്
ശക്തിയാണ്. அவர்களுக்குள்ளாக உண்டானது இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையோட மகிமையாகும். അവരിൽ വ്യാപരിച്ചത് ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിയാണ്. ஆமென். உலகத்திலே உயிர்த்தெழுதலுடைய வல்லமை அவர்களுக்குள்ளாக இருந்தது. യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. இயேசுவை உயிர்த்தெழுதல் செய்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை அது சீஷர்களுக்குள்ளாக இருந்தது. രോഗിക്ക് സൗഖ്യമായി മാറി. ஆமென். வியாதி உள்ளவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോയി. பிசாசு பிடித்தவர்களுடைய பிசாசு വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു. ஆமென். பெரிய அற்புதங்கள் நடந்தது. അവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் ஒன்று புரிந்து கொண்டார்கள். ഇവനിൽ എന്തോ അമാനുഷികമായ ഒരു ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. ஆமென். இந்த சீஷர்களுக்குள்ளாக மிகவும் அற்புதமான ஒரு வல்லமை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. അതാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காய் കൊടുത്ത பரிசுத்த ആവിയാനവருடைய வல்லமை. ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിൽ ആർക്കും എതിർ പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആത്മശക്തിയാൽ ദൈവം നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ. இந்த உலகத்தை யாராலும் எதிர்த்து நிற்க முடியாத ஆமென் வல்லமையினால் தான் தேவன் நம்மை நிரப்பி இருக்கிறார். Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. 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 സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെ പോയാൽ അങ്ങനെ പോകും നമ്മള്. இப்படி போனாலும் அப்படியே போய் എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ വരണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് കൂടെ വര வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ദൈവശക്തി പ്രാപിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം. இந்த நாட்கள்ல தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையோடு கடந்து போகிற நாட்களாய் மாறட்டும். സ്വാഭാവികമായ ശക്തി പോരാ. ஆமென். சாதாரணமான வல்லமை போராது. ഒരു ബലം പ്രാപിക്കണം. புதிய ஒரு பலத்தை பெற்றுக்கொண்டு செல்ல പുതിയ வேண்டும். ശക്തി ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. புதிய ஒரு வல்லமை இல்லாமல் കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതുപോലെ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. நீங்கள் சபையை ஊக்கத்தோடு ஜெபித்தால் எப்படி பேதுருவை சிறைசாலையிலிருந்து தேவன் தூதனை அனுப்பி விடுவித்தாரோ அதே போல் அந்த ஜனத்தையும் கர்த்தர் விடுவிப்பார். Praise the Lord. ஹல்லேலூயா. ഒരു ചെറിയ ചിന്ത ദൈവസന്നിധിയിൽ പങ്കുവെച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவன் தேவனுடைய வசனத்தை சொல்லிவிட்டு நான் உங்களிடத்துல உட்கார விருப்பப்படுகிறேன். ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் அதனுடைய 5ஆம் அதிகாரத்துல 27-ാമത്തെ വാക്യം മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ 5ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து வரலாம். ஆமென். லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். അതിനുശേഷം അവൻ പുറപ്പെട്ട് ലേവി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്നവരോട് പറഞ്ഞു. അവൻ സകലവും വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു. Praise the Lord. ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വചനത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ இந்த வசனத்துக்குள்ளாக நம்முடைய பிரசங்கத்தை தொடங்க போகிறோம். மிகவும் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நம்ம தமிழ்ல வாசிக்கலாம். 27ஆம் வசனம். இவைகளுக்கு பின்பு அவர் புறப்பட்டு ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்திருந்த லேவி என்னும் பேருடைய ஒரு ஆயக்காரன் கண்டு எனக்கு பின் சென்று வா என்றார். அவன் எல்லாவற்றையும் விட்டு எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളിയുടെ ആ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பெரிதான அழைப்பை நாம் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது நன்றாக புரியும். ഇന്നേക്ക് 31 വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചു. ஆமென். 33 வருஷத்துக்கு முன்பாக தேவன் என்னை கூப்பிட்டார். Praise the Lord. കാരണം അതൊരു പ്രത്യേകമായ വിളിയായിരുന്നു. ஏனென்றால் அப்போது என்னை ஆண்டவர் அழைத்தது மிகவும் முக்கியத்துவமுள்ள ஒரு அழைப்பாய் இருந்தது. ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. தேவன் எப்பொழுது என்னை அழைத்தார் என்றால் நான் +2 படிக்கும்போது தேவன் என்னை அழைத்தார். ആ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് വരെ ഒരു യുക്തിവാദിയായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ஆமென். அதுவரையிலும் என்று வாழ்கிற யுக்திவாதியாக அதாவது எதிர் பேசுகிறவனாக நான் வளர்ந்து வந்தேன். ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തർക്കിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ്. அதாவது எதிர்த்து பேசுகிற விதம் எப்படி என்றால் கடவுள் இந்த உலகத்தில் இருந்தால் எனக்கு காட்டிக் கொடுங்கள் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுகிறவனாய் இருந்தேன். ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചത് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ஆமென். நான் இந்த வேத புத்தகத்தை வாசித்தது எதற்காக என்றால் எதிர் பேசுவதற்காக நான் வேத புத்தகத்தை வாசித்தேன். പലരോടും തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി, ആത്മീയരെന്ന് പറയുന്ന അനേകരോട് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് വായിച്ചു. பலரோடும் எதிர்த்து பேசுவதற்காக தான் இந்த வசனத்தை நான் வாசித்தேன். കാരണം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ അവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ஆமென். இந்த வேத புத்தகத்திலே கொடுத்திருக்கிற வசனத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் எப்படி நான் மற்றவர்களிடம் பேச முடியும்? A.T. കോവൂരിന്റെയും ഇടമറുകിന്റെയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ. ஆமென். A.T. കോവൂരിന്റെയും ഇടമറുകിന്റെയും യുക്തിവാദികളുടെ ചില പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു. ஆமென். அந்த புத்தகத்தை மிகவும் அதிகமாக அவர் படித்தார். അപ്പൊ യുക്തിവാദികളുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു വലിയ കാര്യം. അതിലെ ആശയങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം വായിച്ചത് എന്റെ ജീവിത രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമായി. ஆமென். அதாவது எதிர் பேசுகிற அந்த புத்தகம் யுக்திவாதி என்று அதிகமாக அவர் வாசித்தார். ஆனால் வாழ்க்கையை மாற்றின ஒரு புத்தகம் என்றால் அது வேத புத்தகமாய் தான் அவர் ഞാനിത് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വായിച്ചതെങ്കിൽ, പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വായിച്ചതെങ്കിൽ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വലിയ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. எதிர் பேசுகிறதுக்காக நான் இந்த வேத புத்தகத்தை வாசிக்க தொடங்கின
பொழுது, ஆனால் அந்த வேத புத்தகத்தை வாசித்த போது எனக்கு அது அனுகூலமான வார்த்தைகளாய் மாறினது. അത് പിന്നീട് എന്റെ ജീവിതത്തില് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ മുഖാന്തരമായി. அதற்கு பிறகு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வருவதற்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளருவதற்கும் இந்த புத்தகம் வேத புத்தகம் எனக்கு உதவியாக இருந்தது. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു വലിയ ചരിത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. அதற்கு பிறகு நான் பார்க்கும்போது பெரிய சரித்திரமான வாழ்க்கை வரலாறு என் வாழ்க்கைக்குள்ளாக இருந்தது. പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായത്. ஆமென். அப்படிப்பட்ட சரித்திரம் உண்டாயிருந்தும் அது எனக்கு தெரியாமல் தான் நான் இந்த உலகத்தில் அப்பொழுது வாழ்ந்து வந்தேன். ഞാൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. நாங்கள் மிகவும் சின்ன பிள்ளையாயிருந்த போது ஜம்மு காஷ்மீரில் நாங்கள் வளர்ந்து வந்தோம். എന്റെ പിതാവ് ഡിഫൻസിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. என்னுடைய தகப்பன் மிலிட்டரியிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். ഞങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ അവിടെ കടന്നതിന് ശേഷം എന്റെ പിതാവ് ഒരു വാടക വീട് എടുത്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. என்னுடைய அப்பா ஒரு வாடகை வீட்டிலே நாங்கள் அங்கே காஷ்மீரிலே நாங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்தோம். ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഒരു അല്പം അടുത്തായിട്ട് ഒരു പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ கிடைக்கும் என்றாலும் പണ്ഡിറ്റിനുடைய വീട്ടിലെ ഞങ്ങൾ പക്കത്തിലെ തങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ താമസിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കുന്ന അളവിലാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഇളയ സഹോദരിയുടെ ജനനം സംഭവിക്കുന്നത്. ஆமென். அப்படி நாங்கள் இருக்கும்போது தான் என்னுடைய சகோதரனுடைய ஆமென் ஜனனம் அதாவது பிறப்பு அந்த காஷ்மீரில் நடந்தது. ഈ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള ഒരു സീസൺ ആയിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു. ஆமென். அந்த இடத்துல நாங்கள் தங்கி இருக்கும்போது என் மகள் என்னுடைய சகோதரி பிறந்த பொழுது மிகவும் ஐஸ் பெருகிற ஒரு மழை அந்த இடத்துல அதிகமாக பெய்து கொண்டிருந்தது. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ അന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായി. அந்த நேரத்துல அந்த தேசத்துல சின்ன ஒரு கை குழந்தையை பார்த்துக் கொள்வது மிகவும் கடினமான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது. എന്നാൽ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അധീനനായിരുന്നു. ஆமென். அப்படி நான் ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து திரும்பி வந்த பொழுது மிகவும் வியாதிக்குள்ளாக நான் மாறினேன். പിന്നീട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കോളറ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 4 വയസ്സ് പ്രായമേ എനിക്കുള്ളൂ, കോളറ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் அப்பொழுது டாக்டர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு கோலரா என்கிற வியாதி பிடித்திருக்கிறது. കാരണം കോളറ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ அந்த தேசத்திலே கோலரா என்கிற வியாதி வந்து பல ஜனங்கள் பல பிள்ளைகள் மரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു. അവരെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതായ കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. என்னுடைய வீட்டிலே பக்கத்துல இருக்கிற பல பிள்ளைகள் மரித்தார்கள். அவர்களை சென்று அடக்கம் செய்ததை நான் பலரும் என் கண்களால் பார்த்திருக்கிறேன். എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിച്ച് ഞാനും മരിക്കുമെന്ന്. அவன் என்னுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் நினைத்தார்கள் நானும் மரித்து போவேன். പരമാവധി മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് മലയാളി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ പരിചരിച്ചു. கேரளாவில் இருந்து கடந்த டாக்டரோடும் அங்க இருக்கிற அவன் லோக்கல் டாக்டரோடும் எனக்கு சிகிச்சை கொடுத்தார்கள். എന്റെ മൂക്കിലൂടെയൊക്കെ നീളമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിരകൾ പുറത്തു വരുമായിരുന്നു. അൺകട്ടിയിലെ ചാരം എടുത്തിട്ട് അതിനെ പിടിച്ച് പുറത്തെടുക്കുമായിരുന്നു. அதாவது கட்டியமான சில அனுபவங்கள் என் மூக்கில் இருந்து கடந்து வரும். அது அவன் சாம்பலை எடுத்து அதுல இருந்து வெளியே எடுப்போம். എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു മരണത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ஏன் நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒரு மரணத்துக்குள்ளாக போகிற அனுபவத்திலே நான் தள்ளப்பட்டேன். ഒരു മെഡിസിനും എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഫലിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വളരെ നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വണ്ണമെല്ലാം കുറഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് വളരെ ചെറുതായി തീർന്നു. ஒரு மருத்துவம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சலிக்கவில்லை. அதனால் மிகவும் என்னுடைய குண்டாக சரீரம் மிகவும் எளிமையாய் மாறினது. എന്റെ മമ്മി വളരെയധികം കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. என்னுடைய தாய் மிகவும் அழுவ ஆரம்பித்தார்கள். പപ്പായ്ക്കും അതിഭയങ്കരമായ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. என்னுடைய தகப்பனுக்கு மிக அதிகமான பாரமும் வேதனையும் கடந்து வந்தது. എന്റെ മമ്മി വളരെ താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, പപ്പ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകും, അവന്റെ അവസ്ഥ വല്ലാതെയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. என்னுடைய தாய் சொன்னார்கள் நம்முடைய மகன் மரித்து போவானோட நிலைமை மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது கணவரோடு சொன்னார். എന്നാൽ ആളുകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ സംസാരം തുടങ്ങി ഞാനും മരണത്തിൽ വിധേയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ஆமென். யாரோட வார்த்தையை கேட்டு நானும் நினைத்து நானும் மரணத்துக்குள்ளாய் போக போகிறேன். എന്റെ മമ്മി എപ്പോഴും ഓർക്കും ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഓടിപ്പിടിച്ച് പന്ത് തട്ടിയും സൈക്കിൾ ഓടിച്ചും ഒക്കെ പോകുന്ന ആ രംഗം എന്റെ മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി. ஆமென். நான் மிகவும் பழைய காலங்களிலே சைக்கிள் ஓட்டிட்டு ஃபுட்பால் செய்த அந்த விளையாட்டுகளை எல்லாம் என்னுடைய தாய் நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். എന്റെ ചെറിയ കളികളും വിനോദങ്ങളുമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത്. மிகவும் விளையாடி கொண்டிருந்த நல்ல சந்தோஷமான அனுபவங்கள் என்னுடைய தாயினுடைய நினைவில் வந்து கொண்டே இருந்தது. എന്റെ മാതാവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, കർത്താവേ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്. ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ മണ്ണിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെയധികം കരയുവാൻ തുടങ്ങി. என்னுடைய தாய் மிகவும் சந்தோஷத்தோடு தான் காஷ்மீரில் வந்தேன் என்று தேவனிடத்தில் பேசினார்கள். ஆனால் இப்போது என்னுடைய கொடுத்த மகனை இந்த காஷ்மீர் பிரதேசத்திலே அடக்கம் செய்து திரும்பி போவேனோ என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ മമ്മിയെ
എന്റെ പിതാവ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. இதை கேட்ட என்னுடைய தாய் மிகவும் மிகவும் ஆறுதலுக்குள்ளாக இருந்தார்கள். പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അവൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ പറയും. ஆமென். என்னுடைய தகப்பன் சொன்னார், என்னுடைய பிள்ளை மரித்தால் நான் யோபு சொன்னது பிரகாரமாக நான் சொல்வேன். യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, അവന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. யோபு என்ன சொன்னார்? கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், தேவனுக்கு நாமம் மகிமை உள்ளதாய் மாறட்டும் என்று சொல்வது போல் சொன்னார். അങ്ങനെ ഞാൻ തികച്ചും ക്ഷീണിതനായി അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, ஆமென், அப்படி என்னுடைய நிலைமை மிகவும் மோசமாய் மிகவும் நினைவு போய் நான் அங்கே படுத்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നായർ ഫാമിലിയിലെ ഒരു സഹോദരി എന്നെ കാണാൻ വന്നു. ஆமென். எங்கள் வீட்டிலே பக்கத்துல இருந்த ஒரு நாயர் ஃபேமிலி ஆமென் என்னை பார்ப்பதற்கு கடந்து வந்தார்கள். ആ സഹോദരി വന്നിട്ട് എൻ്റെ മമ്മിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ? നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. அந்த நாயர் குடும்பம் இருக்கிறவர்கள் சொன்னார்கள், நீங்கள் கிறிஸ்துவர்கள் தானே, நீங்கள் வாசிக்கிற வேத புத்தகத்துல இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் ஜெபித்தால் வியாதிகள் சுகமாகும் என்பதை நான் வேத புத்தகத்தில் வாசித்திருக்கிறேன். நாயர் குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் சொன்னார்கள். ഒരു യാഥാസ്ഥിക ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന എന്റെ മാതാവിന് ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസം ഒരു നായർ ഭവനത്തിലെ ഒരു സഹോദരി പറയുകയാണ്. பாரம்பரியமாக கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் வளர்ந்த என் அம்மாவுக்கு இல்லாத விசுவாசம் புதிதாக இருக்கிற நாயர் இருக்கிற அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த அந்த மகளுக்கு இருந்தது. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അപ്പോഴാണ് വിചാരിച്ചത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. அப்பொழுது சிந்தித்தார்கள், ஜெபிக்கலாம். എന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ അവർ സമർപ്പിച്ചു. என்னை ஆண்டவருடைய கரங்களுக்குள்ளாக என்னை ஒப்பு கொடுத்தார்கள். അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ തരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ஆமென். ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளையை நீங்கள் உயிரோடு நீங்க திருப்பி தருவீர்கள் என்றால் உம்முடைய நாம மகிமைக்காக அந்த பிள்ளையை உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கிறோம் என்று ஆமென் அந்த இடத்துல பொருத்தனை பண்ணி கொண்டார்கள். ഇവർ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്നത് പോലെ அவர்கள் தீர்மானம் எடுத்த பொழுது ஆமென் மயக்க நிலையில் இருந்த நான் மிகவும் திடீரென்று எழுந்திருக்க ஆரம்பித்தேன். അന്ന് കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை சுகப்படுத்தினார். Praise the Lord. ஹalleluya. ഞങ്ങൾ പിന്നീട് നാട്ടിൽ വന്നു, കർത്താവ് ചെയ്തതെല്ലാം മറന്നു കളഞ്ഞു. ஆமென். மீண்டுமாக நான் கேரள பிரதேசத்தில் கடந்து வந்தோம், ஆனால் கர்த்தர் எங்களுக்காக செய்ததையெல்லாம் நாங்கள் மறந்து விட்டோம். പിന്നെ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിച്ചു. പാരമ്പര്യமான വിശ്വാസ வாழ்க்கையிலே எங்கள் வாழ்க்கை முன்பாக போய் கொண்டிருக்கிறது. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയായി തീർന്നു. ஆமென். அதனுடைய ஆமென் எண்ட் அது கடைசி காலத்தில் நடந்தது என்றால் தேவனை எதிர்த்து பேசுகிறவனாக நான் மாறிக்கொண்டிருந்தேன். പക്ഷേ എന്റെ അമ്മ ഈ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ஆனால் என்னுடைய தாய் இந்த கதையை என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். Praise the Lord. സ്തോത്രം. ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കഥ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவை ஆமென் அறிவதற்கான காரணம் என்னவென்றால் இந்த வேத புத்தகத்தை வாசித்த பொழுது இந்த காரியம் என் நினைவிலே வந்தது. ഞാൻ ദൈവമില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുമ്പോൾ ഈ കഥ എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു. கடவுள் இல்லை என்று நான் ஆமென் எதிர்த்து பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது என்னுடைய தாய் இந்த என்னுடைய சாட்சியை ഈ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കരമാണ്. மகனே, நீ உயிரோடு இருப்பதற்கான காரணம் என்னவென்றால் ஆமென் அது கர்த்தருடைய கரம் வெளிப்பட்டதால் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கிறாய். ഞാൻ എന്റെ 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്റെ ഹൃദയം കൊടുത്തു. என்னுடைய 20வது ஆமென் வயசுல ஆமென் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இதயத்தை கொடுத்தேன். ഞാൻ ഹൃദയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി. என்னுடைய இதயத்தை இயேசுவுக்காக கொடுத்தപ്പോൾ பிரச்சனைகள் வந்தது. എന്റെ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നല്ല ജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. என்னுடைய அப்பாவுடைய ஆசை நான் நல்ல வேலைக்கு கடந்து போக வேண்டும் என்று. പട്ടാളക്കാരനായിരുന്ന പിതാവിന് എനിക്കൊരു നല്ല ഗവൺമെന്റ് ജോലി ചെയ്ത് ഒരു നല്ല നിലയിൽ സെറ്റപ്പിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഓർത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ராணுவத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருந்த அப்பாவுடைய ஆசையெல்லாம் நல்ல ஒரு வருமானமுள்ள வேலை என் பிள்ளைக்கு கிடைக்கும் என்று தான் அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Praise the Lord. പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ വിളി ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. ஆனால் கர்த்தரனை அழைத்த அழைப்பை நான் புரிந்து கொண்டேன். മത്തായിയെ വിളിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലേവിയെ വിളിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് എന്നെയും വിളിച്ചു. மத்தாயியையும் லேவியையும் ஆண்டவர் அழைத்தது போல கர்த்தரனை அழைத்தார். Praise the Lord. എനിക്കത് മനസ്സിലായി, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കുള്ളവനാണെന്ന്. எனக்கு அப்ப நன்றாக புரிந்தது, நான் கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்காய் உள்ளவன். ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വെച്ച് എന്നെ സമർപ്പിച്ചതും ദൈവത്തിനായിരുന്നു. அவன் ஜம்மு காஷ்மீரிலே என்னை ஒப்பு கொடுத்தது கர்த்தருக்காக ஒப்பு கொடுத்தார். എനിക്ക് ജീവൻ തന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ. என்னுடைய ஜீவனை திருப்பி கொடுத்த கர்த்தரனை அழைத்த போது சம்பூர்ணமாக பூர்ணமாக என்னை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். മറ്റുള്ള പലരും എതിരായി തീർന്നു, പിതാവ് എതിരായി തീർന്നു. കാരണം കർത്താവിന്റെ വേല എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണ സമയം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം, അതൊന്നും ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ അഭിപ്രായം. அதாவது ஆமென் என்னுடைய தகப்பனுடைய சிந்தையெல்லாம் பூர்ணமாக நீ போகக்கூடாது, ஏனென்றால் ஆமென் பூர்ணமாக
பழைய வேலைகள் செய்ய முடியுமா என்கிற சிந்தனைகள் தான் என்னுடைய தகப்பனுடைய சிந்தனைகளும் இருந்தது. എന്റെ വിളിയെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ദർശനം കർത്താവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായി നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. என்னுடைய அழைப்பை தேவன் குறித்திருக்கிற பெரிதான திட்டத்தினுடைய தீ என்னுடைய இதயத்துக்குள்ளாக கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കും. அன்று முதல் இன்று வரையிலும் கர்த்தருடைய வேலையில் நான் இருக்கிறேன். കർത്താവിന്റെ വിളി നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. கர்த்தர் அழைத்த அழைப்பை நாம் எப்போதும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായി നാം കാൽച്ചുവടുകൾ മുൻപോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. இதயத்திலே கிறிஸ்து வாசமாய் இருக்கிறார் என்கிற புதிதான உறுதி வந்துவிட்டால் அவன் அழைத்த அழைப்பில் நான் எப்போதும் நிலை நின்று கொண்டே இருப்போம். ഒത്തിരി ചുങ്കക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരി വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ലേവി നീ എന്റെ വേലയ്ക്കുള്ളവനാണ്. பல ஆயக்காரர்கள் அந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஆனால் இயேசு லேவி நீ எனக்குரியவன் என்பதை அவன் பெயரை சொல்லி இயேசு அழைத்தார். സമൂഹത്തിൽ അനേകം ആളുകളുണ്ട്, അവരെ ആരെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കണമേ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ലേവിക്ക് ചോദിക്കാം. அவன் லேவி இப்படி இயேசுவை பார்த்து கேட்ட, ஆண்டவரே இந்த இடத்துல பல ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களை நீங்கள் பேர் சொல்லி கூப்பிடலாமே, ஏன் என் பெயரை சொல்லி கூப்பிடுங்கள் என்று இயேசுவிடத்தில் லேவி கேட்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടി നീയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. ஆனால் இயேசு அதுக்கு பதில் சொல்கிறார், எனக்கு வேண்டி உபயோகமாகிற பாத்திரம் லேவி நீதான் என்று தேவனுக்கு உத்தரவு கொடுக்கிறார். നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. இல்லாமல் வேறொரு நபரை நான் தெரிந்து கொள்வதற்கு நான் விருப்பப்படவில்லை என்று தேவன் சொல்லுகிறார். നമ്മളെ ദൈവം എടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. പ്രിയമാനവരെ, കർത്തർ தெரிந்து கொள்கிற அனுபவம் பெரிதாக இருக்கிறது. അവൻ സകലതും വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനിടയായി இந்த തീർന്നു. லேவி எல்லாவற்றையும் விட்டு இயேசுவை அவன் பின்தொடர ஆரம்பித்தான். Praise the Lord. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ജീവിതത്തിലും അപ്രകാരമായിരുന്നു. സകലതും വിട്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനിടയായി என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படியே எல்லாவற்றையும் விட்டு இயேசுவை நான் பின்பற்றி கடந்து வந்தேன். എന്റെ പിതാവിന് വലിയ ദുഃഖമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. என்னுடைய அப்பாவுக்கு மிகவும் துக்கம் கொடுத்தது நான் இந்த தீர்மானத்தை எடுத்தது. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ബന്ധുമിത്രാദികൾ പറഞ്ഞു, ചെറുക്കൻ തലതിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. ஆமென். என்னுடைய சொந்தக்காரர் சொன்னார்கள், இந்த பையனுக்கு தலையில் ஏதோ ஆகிவிட்டது, ஆனால் அவன் விட்டு போகிறான் என்று அவர்கள் எல்லாம் சொல்லி கேலி செய்தார்கள். Praise the Lord. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, തല തിരിഞ്ഞതല്ല നേരെയായതാ. ஆமென். தலை குழம்பினதல்ல, எனக்கு நன்றாக புரிந்தது, என்னுடைய தலை அப்பொழுது நேரானது. Praise the Lord. Hallelujah. ഞാൻ മറ്റു വഴിക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ തല തിരിഞ്ഞു പോയേനെ. പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അവൻ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നേരെ നിൽക്കുക. வேற வழியிலே நான் போயிருந்தால் எங்கேயோ போயிருப்பேன், ஆனால் கர்த்தர் அழைத்த அழைப்பில் நிலை நின்றதுனால இப்பவும் நான் நிலை நின்று கொண்டிருக்கிறேன். എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട്. ആ സഹോദരി ഭയങ്കര നീളമുള്ള നാക്കുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ്. ஆமென். என்னுடைய என்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டுல சொந்தக்காரர்கள் இருக்கார்கள். அவருடைய அளவு எப்படி இருக்கும், நீளமாக மெலிந்திருப்பார்கள். അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. அவர்கள் இவ்வாறாக பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். நாவிலே ആ നാക്കിൽ ലോങ് அவருடைய நாக்கு பெரிய நாக்கு, பேச ஆரம்பித்தா பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. அந்த நாவினால அவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ஒரு நாள் நான் அவருடைய வீட்டிலே சென்றேன். അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? அப்ப நான் கேட்டேன், நீ எப்படி வாழ்கிறாய், നീ എവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിക്കും? நீ எப்படி கல்யாணம் செய்வாய், നിന്റെ ഉപജീവനം എങ്ങനെ നടക്കും? உன்னுடைய வருமானம் எப்படி பெருகும், നീ ഈ പരിപാടി കൂടെ നടന്നാൽ നിനക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ലെന്ന്. இது ஊழியத்தோடு நடந்தால் உனக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காது என்று சொன்னார்கள். എടാ, നീ ഒരു മോനാ. நீ ஒரே ஒரு பையன் தான் உங்க வீட்டுல, നിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് അപ്പനും അമ്മയും മറ്റുള്ളവരും നോക്കുന്നത്. உன்னுடைய கண்ணை தான் உன்னுடைய தாயும் தகப்பனும் பார்த்து നീ கொண்டிருக்கிறார்கள். തല തിരിഞ്ഞു പോയാൽ എങ്ങനാ? நீ தலை குழம்பி ஊழியத்துக்கு போனா எப்படி? Praise the Lord. ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ ആന്റിയോട് പറഞ്ഞു. என்னுடைய சாட்சியை என்னுடைய ஆண்டி இடத்துல சொன்னேன். ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു. நான் ஒரு நாள் மரித்து போயிருந்தேன். ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருப்பது എന്നെ വിളിച്ചവന്റെ കൃപയാണ്. ஆமென். என்னை அழைத்தவருடைய வல்லமையினால் பெலத்தான் என்னை സമയമായപ്പോൾ അവന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ആക്കി. அந்த நேரம் கடந்து வந்தபோது அவருடைய ஊழியத்துக்குள்ளாக தேவன் என்னை அழைத்தார். എനിക്ക് നോ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. எனக்கு வேண்டாம் என்று நான் சொல்ல முடியாது. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഒരിക്കൽ ഏലിയാവ് ഏലീശയുടെ മുകളിൽ തന്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു. ஆமென். ஒரு நாள் எலிசாவின் மேல் தன்னுடைய போர்வையை போட்டார். Praise the Lord. പുതപ്പിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ പറഞ്ഞു. ஆமென். போர்வையை போட்டு எலியா சொன்னான், எலிசா என் பின்பாக வா. സ്വന്തം ഒരിക്കലും ഏലീശയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ വരത്തില്ലെന്ന്. ஆனால் எலிசா எப்படி சொல்ல முடியாது, நான் வர மாட்டேன் என்று சொன்னார். നമ്മുടെ വിളി വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ஏனென்றால் நமக்கு அழைத்த அழைப்பு மிகவும் பெரிதாக இருக்கிறது. സകലതും വിട്ട് അനുഗമിച്ചു. ஆனால் எலிசா எல்லாவற்றையும் விட்டு எலியாவை பின்தொடர നമുക്ക് ஆரம்பித்தார். ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. ஏனென்றால் கர்த்தருக்கு உங்களை குறித்து பெரிய திட்டம் இருக்கிறது. എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. என்னை குறித்து உங்களை குறித்தும் கர்த்தருடைய திட்டம் பெரிதாக ഈ இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ நீ தேவனுடைய திட்டத்துக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு நபராக നിന്റെ இருந்தால் ജോലി ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതല്ല. ஆமென். உன்னுடைய வேலை ஆயக்காரனுடைய வேலை அல்ல. Hallelujah.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് നമ്മെ കൊണ്ട് വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട. தேவன் நம்மை குறித்து பெரிய திட்டம் இருக்கிறது. Praise the Lord. യേശു വളരെ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത്. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் முக்கியத்துவமுள்ள வித்தியாசமான ஊழியங்களை தான் இயேசு கிறிஸ்துடைய நேரத்தில் செய்தார். യേശുവിന്റെ വിളി കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവനോട് നോ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. இயேசு கிறிஸ்துடைய அழைப்பின் சத்தத்தை கேட்டால் நமக்கு வேண்டாம் இல்லை என்று நம்மால் சொல்வதற்கு வார்த்தையே வராது. തുടർന്ന് ഈ വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ தொடர்ந்து வேத வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 34ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ പറയുന്നു, 34வது வசனம் 34ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉപവസിക്കുന്നു, പക്ഷേ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉപവസിക്കുന്നില്ല. அங்க ஒரு கேள்வி வருகிறது. ஆமென். யோவானுடைய சீஷர்கள் எல்லாம் உபவசிக்கிறார்கள், ஆனால் இயேசுவின் சீஷர்கள் உபவசிப்பதில்லையே என்ற ஒரு கேள்வி எங்க வந்தது. അതെന്താണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. அப்படி ஏன் நீங்கள் செய்கிறதில்லை என்று இயேசுவை குறித்து ஒரு கேள்வி வந்தது. ഈ യഹൂദന്മാരുടെ പരീക്ഷന്മാരുടെ ഉപവാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. யூதர்களும் பரிசேயர்களும் உபவசிக்கிற விஷயத்துல மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தார்கள். അവർ ആഴ്ചയിൽ 2 വട്ടം ഉപവസിക്കുമായിരുന്നു. அவர் வாரத்தை 2 நாட்கள் உபவசிப்பார்கள். നേടുന്നതിലൊക്കെ പതാരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ஆமென். பல நேரங்களில் 7 நாட்கள் சேர்த்து உபவசிப்பார்கள். അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ നിലവാരമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരുന്നു. அது மட்டுமில்லாமல் உபவசித்து மற்றவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருப்பது என்பதையும் அவர்கள் பார்த்துக் கொள்ளுகிறவர்களாக இருந்தார்கள். പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നീ പരീക്ഷന്മാരോട് നീ ചുങ്കക്കാരോട് കൂടെ തെന്നു കുടിക്കുന്നവനാണെന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു. ஆமென். அது மட்டுமில்லாமல் இதே பேசுற இதே பரிசேயர்களும் யூதர்களும் യേശുവിന്റെ ആത്മീയ നിലവാരം ശിഷ്യന്മാരുടെ നിലവാരം വളരെ കുറവാണ്. இயேசுவை நோக்கி அவர்கள் சொன்னார்கள், இது இயேசு ஏன் ஆயக்காரர்களிடத்தில் போய் நிற்கிறார் அப்படி சொல்லும் பொழுது கர்த்தரும் யூதர்களுடைய வாழ்க்கையுடைய அனுபவம் வித்தியாசமாக இருந்தது. രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. இரண்டாவது முக்கியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ഉപവസിക്കുന്നില്ല. அவர்கள் சீஷர்கள் உபவாசம் எடுப்பதில்லை. യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், മണവാളൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ തോഴ്മക്കാരെ ഉപവസിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. இயேசு மறுபடியும் சொன்னார், மணவாளன் தங்களோடு இருக்கையில் மணவாளனுடைய தோழர்களை நீங்கள் உபவசிக்க செய்ய கூடுமோ? മണവാളൻ വിട്ടുപിരിയുന്ന കാലം വരും. ஏனென்றால் மணவாளன் விட்டு போகிற ஒரு காலம் வருகிறது. അന്ന് അവർ ഉപവസിക്കും. அப்பொழுது சீஷர்கள் உபவசிப்பார்கள். അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപവസിച്ചത്. அதனாலதான் நாம் இங்கே உபவசித்தோம். Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ആത്മമണവാളനായ കർത്താവ് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുക. நம்மை விட்டு பிரிந்து ஆவிக்குரிய மணவாளனாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து பிதாவுடைய வலது பாகத்தில் நமக்காய் இருக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആത്മമണവാളനാണ്. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நான் ஆவிக்குரிய மணவாளனாய் എനിക്കൊരു മണവാട്ടിയുണ്ട്. எனக்கு ஒரு மணவாட்டி இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ആത്മമണവാളനായ ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്റെ തോഴ്മക്കാർക്ക് ഉപവസിക്കാനൊക്കെ ஆவிக்குரிய மணவாளனாய் இருக்கிற நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய மணவாட்டிகளாய் இருக்கிற மணவாளுடைய தோழர்கள் ஆமென் உபவசிக்க மாட்டார்கள். Praise the Lord. Hallelujah. യേശു ആത്മമണവാളനാണ്. இயேசு கிறிஸ்து ஆவிக்குரிய மணவாளனாய் இருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായി ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ആത്മമണവാളനായിട്ടായി ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. ஆமென். ஆமென். தேவனுடைய மணவாள தோழர்களாக வெளிப்படும் பொழுது ஆமென் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆவிக்குரிய மணவாளனாக நம்மை தேடி கடந்து வர போகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത്. அதுதான் யோவான் ஸ்நாபகன் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி சொன்னார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-29 വാക്യങ്ങൾ. யோவான் எழுதிய சுவிசேஷ புத்தகம் 3-ஆம் அதிகாரம் 28-29 வசனத்தை வாசிக்கிறோம். മണവാട്ടിയുള്ളവൻ മണവാളനാകുന്നു. മണവാട്ടി இருக்கிறவன் மணவாளனாய் இருக்கிறார். അവിടെ പറയുന്നു, മണവാളന്റെ സ്നേഹിതനോ അവന്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ട് അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുന്നു. அதாவது மணவாளுடைய சத்தத்தை கேட்கிற மணவாட்டி மிகவும் சந்தோஷத்துக்குள்ளாய் ஆடுகிறார்கள். അവനോ വളരണം, ഞാനോ കുറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது ஆமென் யோவான் சொல்லுகிறார், நானோ ஆமென் குறைய வேண்டும், என் இயேசுவோ என்னில் வளர வேண்டும் என்று சொன்னார். യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ മണവാളനാണ്. இயேசு சொல்லுகிறார், நான் மணவாளனாய் இருக்கிறேன். യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു, யோவான் ஸ்நாபகன் இவ்வாறாக சொன்னார், അവൻ മണവാളനാണ്. ஆமென் இயேசு கிறிஸ்து மணவாளனாய் இருக்கிறார். അവനൊരു മണവാട്ടിയുണ്ട്. அவருக்கு ஒரு மணவாட்டி இருக்கிறது. ആ മണവാട്ടിയുടെ പേരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ. ஆமென். மணவாட்டியுடைய பெயர் தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சபை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ്. சபை கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாய் இருக்கிறது. 2 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം அதிகாரம் 1 മുതൽ വാസിക്കും പൊഴുது ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷനെ നിങ്ങളെ നിർമ്മലകന്യയായി ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. 2 കൊരിന്ത്യർ ആമേൻ 11-ാം അധ്യായം 11-ஆம் அதிகாரம் ஆமேன் 2ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ஆமேன், நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்திருக்கிறபடியினால் உங்களுக்கு ஆமேன் தேவ வைராகியம் கொண்டிருக்கிறேன். അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുകയാണ് കൊരിന്ത്യയിലെ വിശ്വാസികളോട്, ആമേൻ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്
கொரிந்தியில் இருக்கிற விசுவாசிகளோடு இவ்வாறாக சொல்லுகிறார். നിങ്ങൾ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. ஆமென். நீங்களும் நானும் ஆமென் ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கன்னிகையாகிறோம். നിങ്ങൾ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. நீங்கள் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற கல்யாணத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற ഈ വിവാഹം ആരുമായിട്ടാണ്? ഈ വിവാഹം ആരുമായിട്ടാണ്? ஆனால் இந்த கல்யாணம் யாரோடு இருக்கிறது? ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനുമായിട്ട്. கிறிஸ்து என்கிற ஆமென் ஒரே மணவாளனோடு இருக்கிற கல்யாணமாக இருக்கிறது. Praise the Lord. ஹalleluya. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് സഭ. இயேசு கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி தான் இந்த தேவனுடைய சபை. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് ഈ ബോധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. இந்த நினைவு உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Praise the Lord. സഭയാകുന്ന തന്റെ മണവാട്ടിയെ ചേർക്കുവാൻ ആത്മ മണവാളനായ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുവാൻ സമയമായി. மணவாட்டியாய் இருக்கிற சபையை சேர்ப்பதற்கு ஆவிக்குரிய மணவாளனாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நம்மை சேர்ப்பதற்கு சீக்கிரம் கடந்து வருவார். ആരായി ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത്? யார் இந்த சபை? എങ്ങനെയാണ് ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത്? எப்படி அவர்கள் சபைக்குள்ளாய் கடந்து வருகிறார்கள்? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടി? எப்படி ஆமென் அதோட நியாயமான நடபடி என்ன என்பதை பார்ப்போம். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 38 മുതലുള്ള വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നടപടികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ஆமென். அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் புத்தகம் 2-ாம் அதிகாரம் 38-ாம் வசனம் வாசிக்கும்போது അതിന്റെ 47 മാത്രം വായിച്ചാട്ടെ. 2-ாம் அதிகாரம் 47-ாம் வசனம் மட்டும் வாசிக்கலாம். 47 മാത്രം. 47 மட்டும் வாசிக்கலாம். സ്തുതിക്കുകയും ആ. സകല ജനത്തിന്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ. കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനംപ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்துக் கொண்டு வந்தார். Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാ സഭയെ? സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർ, സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനമേറ്റവർ, സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർ, സഭ എന്നത് വേർപാടാചരിക്കുന്നവർ, അപ്പം നുറുക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുന്നവർ, അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം അനുസരിക്കുന്നവർ. ஆமென். என்ன சபை என்று சொன்னால் மனம் திரும்பினவர்கள், ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றவர்கள், மட்டுமில்லாமல் சபையில் கூடி வருவதற்கு வளர்ந்திருக்கிறவர்கள், ஆமென், கர்த்தருடைய மேசையில பங்காளிகளாய் இருக்கிறவர்கள் தான் தேவனுடைய சபை என்று சொல்வது. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്രയും ആളുകളെ ഒരുക്കി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് പാസ്റ്റർമാരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളല്ല സഭയോട് ചേർക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ കർത്താവ് ദിനംപ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. சபையிலே சேர்ப்பது ஊழியருடைய வேலை அல்ல. யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டார்களோ அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட ஏவரும் கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார். What is the commitment of Jesus? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയോടുള്ള സമർപ്പണം എന്താണ്? ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒപ്പ് കൊടുത്തൽ അവൻ സഭയോട് ചെയ്തത് എന്നവെன்றால், Praise the Lord. അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവാൻ എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 26-ാമത്തെ വാക്യം. வசனத்தோடு அவன் தன்னுடைய சபையை அவன் சுத்திகரித்து ஞானஸ்நானம் கடந்து வந்து எபேசியரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ പറയുന്നു, അവൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. அங்கே சொல்லுகிறது, இந்த மணவாட்டியான சபைக்காக தன்னைத்தானே இயேசு ஒப்பு கொடுத்தார். യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും എല്ലാം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து மரித்ததும் கஷ்டங்களை அனுபவித்ததும் உயிர்த்தெழுந்ததும் யாருக்காக வென்றால் அது சபைக்காக தான் இருந்தது. பிரியமானவர்களே, എന്നാൽ എന്താണ് സഭയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്? ஆனால் அதற்கு நேராக சபையுடைய ஒப்பு கொடுத்தல் என்னவாயிருக்க வேண்டும்? ദൈവിക വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം, യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം, അവനോട് ചേർന്ന് നടക്കണം, അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കണം, വിശുദ്ധിയിലും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവഭക്തിയിലും ഓരോ ദിവസവും സഭ വളർന്നു വരണം. நீங்கள் பரிசுத்தத்திலே வாழ வேண்டும், இயேசுவை நேசிக்க வேண்டும், அனுதினமும் அவரை நேசித்து அவரை பின்தொடர்ந்து அவருடைய கூடவே நின்று பங்காளிகளாய் மாறி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நடக்கிறவர்களாக எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். Praise the Lord. സ്തോത്രം. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? கர்த்தருடைய ஆமென் அந்த நன்மை என்று என்ன சொல்லுகிறோம் என்றால், ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദാനങ്ങൾ എന്താണ്? அவன் கிறிஸ்து இயேசுவிடத்திலே கிடைக்கிற தானம் என்னவென்றால், എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. எபேசியரில் ஆமென் நாம் வாசிக்கிறது போல பரலோகத்துக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் ஆமென் சபை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ്? ஆமென். கர்த்தர் சபைக்கு கொடுத்த பரிசு என்ன? എഫേസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം ഒടുവിലത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, സഭയെ നിനക്ക് സകല അധികാരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഞാൻ നിനക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. எபேசியர் 1-ாம் அதிகாரம் 23-வது சபையை குறித்து கர்த்தர் கொடுத்த பரிசு என்னவென்றால், எபேசியர் 1-ாம் அதிகாரம் 23-ம் வசனம், எல்லாவற்றையும்
எல்லாவற்றாலும் நிரப்பருடைய நிறைவான சரீரமான சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாக தந்தருளினார். Hallelujah. 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 What was the great commission to the church? ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാനിയോഗം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകലരെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. ஆமென். சபைக்கு கிடைத்த பெரிதான பரிசு என்னவென்று தெரியுமா பிரியமானவர்களே? ஆமென். இந்த உலகத்திற்கு ஆமென் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஆமென், நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் அவர்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள். ஏனென்றால் சகல அதிகாரம் பூமிக்குள்ள சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அதிகாரத்தை கொடுத்துதான் தேவன் சபையை அனுப்பி இருக்கிறார். ദൈവം തന്റെ സഭയെ ലോകത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അധികാരത്തോടെയാണ്. தேவன் சபையை உலகத்தில் வைத்திருப்பது எப்படி என்றால் அதிகாரத்தோடு தேவன் வைத்திருக்கிறார். എന്നിലും നിങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മീയ അധികാരത്തെ സ്വർഗീയ അധികാരത്തെ നാം തിരിച്ചറിയണം. ஆமென். எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற பரலோகத்துடைய அதிகாரத்தை நீங்களும் நானும் இந்த காலங்களில் புரிந்து கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവ അധികാരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவன் பரலோகத்துடைய அதிகாரத்தை கைமாறி இருக்கிறார். നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചെന്ന് പറ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിനക്ക് ദൈവം ഒരു അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. இதயத்தை கை வைத்து சொல்லுங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்திருக்கிற மகளே, ஆமென், எனக்கு ஆமென் அதிகாரம் என் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ സൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ അധികാരം. வியாதிகளுடைய கரங்களை வைத்தால் அவர்கள் சுகம் பெறுவார்கள். ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരം. பிசாசுகளை துரத்துவதற்கான அதிகாரம். Praise the Lord. സ്തോത്രം. ഏത് മുഖത്തെയും തകർക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. எவ்வளவு பெரிய நுகமான பாரமாயிருந்தாலும் அதை தகர்ப்பதற்கான அதிகாரத்தை தேவன் ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവം നമുക്ക് മേൽ പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. இருளுடைய அதிகாரத்தை ஜெயிப்பதற்கான அதிகாரத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Praise the Lord. Hallelujah. ഈ അധികാരത്തോടെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ അയക്കുന്നത്. இந்த அதிகாரத்தோடு கர்த்தர் நம்மை அனுப்பியிருக்கிறார். ആത്മമണവാളൻ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ അധികാരം വളരെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ஆமென். இந்த மணவாளன் சபைக்காய் கொடுத்த அதிகாரம் மிகவும் பெரிதாய் இருக்கிறது. ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത്. இந்த ஊழியர்களுக்காக தான் தேவன் உங்களுக்கும் அதிகாரத்தை ആ கொடுத்திருக்கிறார். സ്വർഗത്തിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. பரலோகத்திலே அவர்கள் சென்று போய் பயங்கர சந்தோஷம். Praise the Lord. Amen. അവിടെ കർത്തൃമേശയൊന്നുമില്ല, அங்கே திருவிருந்து ആരാധനയിലും ഒന്നുമില്ല, ഇതുപോലുള്ള പ്രസംഗമൊന്നുമില്ല, இங்க பிரசங்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை. അവിടെ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനമൊന്നുമില്ല, சுவிசேஷ வேலைகள் கிடையாது, അവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ല. உபவாச ஜெபமும் இல்லை. അവിടെ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ നമ്മളായിരിക്കും. அங்கே நாம் எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு ஒன்று എപ്പോഴും നമ്മളെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. எப்பொழுதும் அவரோடு கூட இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ ഒരുക്കാം. அதற்காக எதிர்பார்ப்போடு காத்திருக்கிற நம்பிக்கையுள்ளவர்களாய் நாம் இருக்கலாம். ഈ നാളുകൾ ഉണർവുള്ളവരായി തീരാം. இந்த காலங்களிலே மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய எழுப்புதல் உள்ளவர்களாக நம்ம காலங்களில் மாற வேண்டும். ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இந்த வசனத்தால் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கட்டும்.